Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasalam. Amma ba'du. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wasaro hatta ata madinata baitil muqaddasi. Wasaro, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat, hatta ata madinata baitil muqaddasi, sehingga beliau sampai di kota Baitil Muqaddas. Wadakholaha min babihal yamani. Beliau baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Baitil Muqaddas, Baitil Maqdis dari pintu Yamani. Tsumma nazala alal buraqi. Kemudian baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari buraq. Warobatohu bibabil masjidi bil halqati allati kanat tarbutuhu minal anbiya tarbutuhu bihal anbiya'u alaihimus sholatu wassalam. Warobatohu, dan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat buraq, menyancang buraq, bibabil masjidi, di pintu masjid, bil halqati, dengan rantai, alati kanat tarbutuhu bihal anbiya'u alaihimus sholatu wassalam, dengan rantai yang digunakan oleh para nabi alaihi sholatu wassalam untuk mengikat hewan tunggangannya. Wa fi riwayatin anna Jibrila atas sohrota pawadoa asbu'ahu piha. Dalam satu riwayat, anak Jibrila, sesungguhnya malaikat Jibril, atas sohrota, mendatangi sohrota, batu besar, pawadoa asbu'ahu, beliau meletakkan asbu'ahu, meletakkan jempolnya, piha, di batu besar itu, pahorokoha wasyadda bihal buroku. Maka malaikat Jibril melubangi batu besar tersebut. Wasyadda bihal buroko, wasyadda, dan mengikat, malaikat Jibril mengikat burok di batu tersebut. Qolal mu'alifu rahimahullahu ta'ala, qolan Nawawi wa fi rutbil buraqi al ahdu bil ihtiyati. Salah ini, harusnya bil ihtiyati fil umuri wa ta'atil asbabi. Imam Nawawi berkata, dalam menalikan buraq ini diambil kehati-hatian dalam berbagai urusan dan mengambil sebab-sebab. Wa anadalika layak dahu pit tawakkuli ida kanal i'timadu alallahi ta'ala. Sesungguhnya demikian itu tidak melubangi tawakal, tidak merusak dalam tawakal, ketika ida kanal i'timadu, ketika sandaran hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadakholal masjid,
Wa dakhalal masjida, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki masjid min babin tamilu fihi syamsu wal qamaru, dari pintu yang condong di dalamnya munculnya matahari dan bulan. Summa shola huwa wa Jibrilu kullu wahidin rok'ataini. Summa shola, kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat, dan malaikat Jibril pun sholat. Kullu wahidin rok'ataini, setiap dari mereka sholat 2 rakaat. Qauluhu summa shollahu wa Jibrilu kullu wahidin rok'ataini tahiyatal masjidi, mereka sholat tahiyatul masjid. Palam yalbas illa yasiron, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diam kecuali sebentar. Hatajtami'a, sehingga kulpun nasun kasirun, manusia yang banyak. Fa'aropan nabiyyu an nabiyina min baini qaimin wa rokiin wa sajidin, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenali para nabi min baini qaimin, di antara orang yang berdiri, warokiin, orang yang ruku, wasajidin, dan orang yang sujud. Summa adana muadzinun wa uqimatis sholatu. Summa adana, kemudian muazin adan. Wa uqimatis sholatu, dan diikomahkan, sholat diikomahkan. Wa fi riwayatin fa'adana Jibrilu wal adanu wal ikomatu yu'dinani bi annaha faridotun, maka malaikat Jibril adan dan ikomah dikumandangkan karena sholat tersebut merupakan sholat fardu. Pakomu supupan yang tadiruna, lalu mereka manusia ini berdiri supupan, seraya berbaris, yang tadiruna man ya umuhum, seraya menunggu orang yang mengimami mereka. Fa'akhoda Jibrilu biyadihi sallallahu alaihi wasallam faqodamahu fasolla bihim rok'ataini, maka malaikat Jibril mengambil atau memegang tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqodamahu, lalu malaikat Jibril mengedepankan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasolla bihim rok'ataini, kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat bersama mereka 2 rakaat. Wa an Ka'bin fa'adana Jibrilu, diriwayatkan dari Ka'ab, fa'adana Jibrilu, malaikat Jibril mengundang al malaikata, mengundang para malaikat, wa nazalat minas sama, dan para malaikat turun dari langit. Wa hasyarallahu lahu jami'al mursalin wal anbiya'i, Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan, untuk memuliakan baginda Nabi, membangkitkan seluruh
para rasul wal anbiya dan para nabi. Pasolan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil malaikati wal mursalina. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat bersama malaikat dan para rasul. Palaman soropa qala Jibril, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, qala Jibril, malaikat Jibril berkata, ya Muhammadu atadri man sholla khalfaka. Hei Muhammad, atadri man sholla khalfaka, apakah engkau mengetahui orang yang sholat di belakangmu? Qala la. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rendah, dengan tawadunya, tidak. Qala, malaikat Jibril mengatakan, kullu nabiyyin ba'athahullahu ta'ala. Malaikat Jibril berkata, setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab.